भाई मैंने जय जगन्नाथ। आज आसी पहुँचु पारादीपर बिजु विज्ञान उद्यान जहाँकि पारादीप मेराइन ड्राइव रोड पर गोटे मात्र यहाँ साइंस पार्क अच्छी पारादीपर आना हूँ बिजु विज्ञान उद्यान। आ भितर को एंट्री करने आपन को टिकेट काटिया पड़ो जहाँ 5 टका पड़ुची बिजु साइंस पार्क रो चाइल्ड हूँ आडल्ट हूँ आपन 5 टका लगा टिकेट पड़ो। पकेट पुरे दे बहुत प्रकार साइंटिफिक इफेक्ट अच्छे जमी ये सूर्य घड़ी तापर से गोटा जो लंबा ये देखो से हूँ इको साउंड गोटे ऊपर आधारित तो कौन हेलो हेलो एटा इको होची ना हेलो हेलो बोला से लुहाटा दे गोटे टाइम तो बुरेलू ये स्माइल एकदम जो आई से जिए रे नहीं वो तो खुशकार था इटे छोट पार्क सह विभिन्न प्रकार आदिमगर डायनोसर गुड़ाक अच्छे आप आसपारे ये पूरा एकातर पोता मुआ गालीमिस ए डायनोसर ना ता नाड़ गलाड़ी सक्स पानी बाहर कौन पोता मुआ भाया देखा तोर फेवरेट यहाँ
ଏଇଟା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ପ୍ରଜାତି। ଏବେ ତ ପାର୍କ ବୁଲା ସରିଲା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ। ଏବେ ଯିବା ପାରାଦୀପର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଚାଟ୍ ଜିତୁ ଭାଇ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ। ଚାଲନ୍ତୁ। এটা হচ্ছে পারাদীপী মার্কেট। আর মার্কেট বাকি হচ্ছে পারাদীপী সিনেমা হল। এই সিনেমা হল ভিতরে ହିଁ ଜିତୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଭାଇ ଏକ ନମ୍ବର ଚା ଦୋକାନ ଏକାରେ ଲୋକ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜିତୁ ଭାଇର ଚା ଦୋକାନଟା ପଡ଼ିବ। ତାର ଖଟା ଦେବନି। ଜିତୁ ଭାଇ ପାର୍ସଲ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି ଆଗରୁ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ବେଳାବେଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲ। ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଯାଉଛି ଆଉ। ପାରାଦୀପରେ ଅଛି କରୁଛି କରିଦେଇ ଯାଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ସୋମବାର ଲାଗିଯାଉଛି। ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦବାକୁ ଗୋଟେ ପଚାଶ ଖଟା ପଡୁନି ଗୋଟେ ଦଉନ ସେଟା ଖଟା ଅଲଗା ଦେଇ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ନେଇ ଦି ଜଣ ଖାଇଯିବା। ଖାଇବେ।